Okay, nagbabalik po ating programang Republika. Kausap pa rin natin si Dr. Rene Obra, MD, o apil sa dinhi ang atong tawag paglaom mga responders. No? Dr. Obra, I always hear bipolar, bipolar, bipolar. Daghang kay mga artista sa abroad nga bipolar. I'm sure siguro din daghang kay bipolar. Usa gyud ang bipolar kay mga ubang tawo wa kasabot usa man ang bipolar. Yes, na mga artista has been diagnosed as bipolar. Ang kini magong bipolar, as the name implies, two pools, depression and mania. So what can we expect? Usa man ang manya? Yes, elated, expansive, irritable mood. Okay. One triad of mania, elated, expansive, irritable mood. Ang katong depression, katong akong giingon, nga katong di na makatulog, depressed ang iyang... so, elated, depression, ug unsa pa? Elated, expansive, irritable mood. Mao na siya mania. Okay. Yeah, for some reasons, in any time of the day, this will goes down. And the opposite is depression. So that's why we call that bipolar, because it is a mood swing between mania and depression. Mura na siya kuan, init ug bugnaw nga Yes, klaro yes. gyud kayo. Klaro Oo. gyud ang pag-usab. Yes. And this is treatable. Treatable. No? Naatay mga Nanay tambal naatay tambalani. Daghang kay tag mga tambalani nga para mo relax. para ma-normalize. So akong i-explain sa akong mga audience nga just imagine that the patient has diabetes. Okay. Sa diabetes, para ma-sabtan ko ninyo, ang blood sugar level mo shoot up, diabetic ka. Okay. Pero kung goes down siya, hypoglycemic ka. Okay. So the same is true in mental health. Kung ang imong neurotransmitters, especially dopamine and serotonin mo goes up, manic ka, Okay. restless ka. Oo. But it will goes down for some reasons, depressed ka. I heard somebody say, no, di lang ako nganlan ingon nga nakainom nagkape muna karon ni gawas sa imong pagka-bipolar. Posible na. Because coffee has a caffeine, and caffeine is like shabu, it is an stimulant. So makuan ka mura kang bipolar po. There is what we call caffeineism, no? Okay. Nakikita caffeine mo overdose. Anything in excess is dangerous, no? Okay. So anyway, we're talking about kanang suicidal, depressed. 50%, 50% sa mga tao nga nag-suicide or nagunahuna pag-suicide, walay history, walay diagnosable psychiatric problem. Okay. It just happened. Posibleng bipolar ni sila. Posible. Posible sa siya nga drug user. Okay. Because one of the manifestation of a shabu user, ang daghan kay din sa ato sa Sugbo, sa Pilipinas, shabu users, is the kanang taas nga dopamine. Because shabu, methamphetamine hydrochloride, is a dopaminergic. What does this mean? This can shoot up the dopamine level, so that's why the shabu user will mimic or will manifest the same signs and symptoms, the same as that of the person with schizophrenia. O Okay. kanang grabe nga mental problem, no? Oo. Mga nangadaghan kitag mga pasyente nga mga shabu user nga makunahunag suicide is because they are responding to command hallucinations. Kaning bipolar ni kuyanap na ni karon sa atong panahon. Daghan because alarming. Ha? Alarming. What's causing that? Is a biopsychosocial. Something to do with the genetics, as the environment, and drug related ang uban. Okay. So pwede ka ma-suicidal. Pwede ka ma-suicidal, I repeat, because there are times that they will be responding to command hallucinations. Hallucination is either auditory, olfactory, gustatory, tactile, nga kumara magpatang sa atong five senses ba, no? Nga mo manifest ni ani because abnormal ang level sa dopamine sa atong utok. Pero naay levels of bipolarism. Grabe kayo, na hindi kayo grabe. Bipolar 1, na bipolar 2. So, aduhara na siya. Ganito, tagas pa, na 3, 4, maglabad ng mga estudyante pag memorize sa gunsa, no? Okay. Ang differential lang sa bipolar 1 and 2 is that sa bipolar 2, ang functionality sa person is higher compared to the bipolar 1. When you mean functionality, ang iyang murag kuan? Socially, occupationally, and personally, nga they can do at a certain level their activities of daily living kumpara sa bipolar 1. Na kay mga kailang politiko nga bipolar? Na. Okay. Naay mga doctors, naay mga lawyers, naay mga artista, naay mga politiko. Ang importante ma-diagnosis nila nga naa sila. Yes. And then mo inom sila tambala na. Pwede man. But Depende sa kagrabe. Depende sa kagrabe. So nobody can claim that I am immune.
Nga wala possibility nga mahimo kong Bipolar. emotional or Oo, bipolar. oo. Kitang tanan as a human being, we are all at high risk or at risk. Pero basta ang klaro sa bipolar is more bag hot and cold. Makita nimo ang kuan gyud klaro gyud kayo. Yes. Makita nimo. Mo adjust dayon. Yes. Yang Okay. usa kuno sa manifestation na Erik kanang mga bipolar, kanang mga manik, Oh. color matching. Gawas kong uniform sa company o sa school. Oh. Pero kung dili sa uniform sa company, kung sa example, Oh. yellow ang kalo, yellow ang yellow tanan. Di murag Basta- murag usig gyapon na. Mo Nay pagka-OC. magpagka obsessive compulsive. Yun na. Okay, sige. Balik na sa atong mga kuan. Tawag paglaom responders. Okay. I was talking about training just to, make the callers feel comfortable. Unsay mga training ninyo kuan, Joey, Mia, Tina? So sa amo sir, since we are affiliated with Department of Health, sila ang pinaka-grabe mohatag namo og trainings in order to unsaon namo pag-handle og calls, and also maka-receive pod mi og training for kanang mga disaster responses. Okay. So, kuan unsa mo mga psych graduates mo unsa may kuan? Mostly sa amo ay psychology graduate, sir. Okay. So, come on. Okay. And then now ang next question ako is how do you divert? How do you divert somebody who's about to commit suicide? What do you say? How do you handle that? Oo, so if the call is high risk, tapos mag-declare ang caller na naan na niya ang any method. So for example, for people nga nay blades or padulong sila mo inom og kanang mag-overdose, kay we try our best to convince the caller na kanang magstorya sa ta, kanang ibutang sa kuno na imuhang gikuptan, kanang naaba kay mataguan nga lugar ani, especially sa mga blade, kanang matago ba ninimo. So murag storyahon gud namo sila og tarong nga makapaminaw sila namo, and usually pod with our training og awong naagian pod maminaw pod ni sila. Ipadaplin gid ni nila ilang weapons, ilahang mga tambal nga ganahan imnon. Okay. And then the others can come in at any time, by the way. When you talk about diverting or after diverting or navigating, nabanay sa inyong training murabag na sinugdan paghuman ang ending inana. Usually kay naagid siya, we have a call flow. Although dili gyud ni siya strict nga mao ni siya imong iingon, it's because dapat man ka makibagay si mong caller, but with the kanang knowledge pod kanang behind psychology is dapat makahibaw bitaw mi. It's naagid siya sa caller sir, kanang specifically kay kami ang dapat makahibaw kanus ami mo sud, kanus ami mo end of call. Do you feel helpless sometimes? I mean, all three of you. Were there times ka murabag usa may buhaton nako ani kay murabag helpless ta ka kayo ba? Desperate. Naay times, sir, labi na ang caller is lalaki unya high risk. Naay times nga mangita jud kag paagi na unsaon nimo makapenetrate sa iyaha na kanaang kung unsa imong i-suggest or ihatag na options is makasabot siya na dili niya ipadayon ang gusto niya nga suicide. Mostly manggod sa observations nako, labi na ang caller lalaki is arriesgado kay sila mobuhat og kanang kung nakahuna-huna nagali sila na kanang mag-suicide sila. Okay. Do some of your callers say that I'm a father, I'm a PWD, I'm homosexual, I'm LGBT? Yes, Kuninana sir. ba? PWD, LGBT. Okay. Mga kanang mga amahan Naapod. nga magkuhan sila. And it's usually related to family or business? Marital ang problems nila, sir. If it's kanang sa lalaki and then kanang they're married, mostly is about kanang sa marital problems. How about sa mga, usa may kadaghanang problema sa mga babae? Is it failure in school? Is it because of the husband? Is philandering? Unsa may mga kuan? Possible causes? Mostly, sir, problems sa mga females arises gid sa kanang relationship problems. Mao ginay common sa ilaha. Relationship problems. Napoy uban nga career, nasay uban nga kanang murag family problems, but mostly is relationship problems. What's the number of kanabang callers that you handle usually in your watch? How many, unsa mo, 8 hours mo kada usa, 3 hours kada usa, and then how many calls do you handle? Yes, we do shifting kuan, sir, and then mostly ang calls gid na mo arises
between 2 p.m. to 10 p.m. mas daghan gyud ang calls ana compared to 6 to 2 and 10 to 6. Mhm. And then, so more or less, what's the average? Give us an idea. What is the average of number of calls that you receive? I mean, individually and then collectively. So as a whole, sir, we are bringing statistics. Oo. So amo lang ni siyang medyo Yes, yes. i-run through. Oo. So for the entire years from 2015 up to 2019 month of May, we already received 2,774 calls. Mhm. So 681 ani kay mga lalaki, unya 1,324 ani kay mga babae, unya 27 ra ang ni-declare na LGBT sila. And most of that time, sakto to ang giingon sa akong kauban no na 2 p.m. to 10 p.m. gyud murag sa amo ang grafting kay moabot gid siya 35%, 40% inana gid sir. Has anybody called up among, the individuals that you talk to? Nga kana bang, uy, pasalamat ko nimo kay kana bang natabangan ko nimo, and they're very appreciative or for the help that you extended. Naa, sir. Naad kanang daghan. Naasad mi caller na kanang we can kanang amo sila iterm og repeat caller. What do you mean by a repeat caller? They've kanang called the hotline kanang sa kadaghan na jud na times. And what? They're still transfixed about self-kuan. Sa case lain-lain man o kanang cases, but kanang sa naami kanang mga repeat nangita lang gali sila jud o kanang kaistoryaan. Okay. Do you ever refer them to their parents? No, you don't, no? Murag basig sila may problema mismo ang parents, no? So, Oo, dili mi mo tawag sa ilahang parents. For example, if minor ang caller, sir, Oo. and inig-ask na mo na, can you talk to your parents? Can you Oo. talk to your siblings? And if mo na sila nga dili, because dili open-minded ilahang family or Oo. family problem siya mismo, we always refer them to their guidance counselor in Oo. school. And mo explain me nga, kaninyong guidance, dili ra na siya admin. Maminaw gid na siya sa inyo ha. And if ganahan mo nga kanang ma-refer mo to a hospital, bring someone you can trust, probably older than you. But mo try gid mi nga parents gid unta dapat. How young was the youngest call that you received? Sa amo ang record, sir, we had 12 years old na manawag sa amo. Babae, lalaki? Both, sir, both male and female. Usually if in ani ka young kay it's an issue sa school, mga bullying inana. Okay. Nothing with regards to their parents. Usually, sir, problems with parents kay mo range siya from mga 15 padung 25 or 30 na agya po manawag about parents gyapon siya. And then the eldest, the oldest that ever tried to seek for your help? Ay nakadawat na mig 65 and above, sir. 65 meaning up to, what do you mean by above? Namanggoy uban, sir, maikog sila og divulge silang age. Mingon sila nga, ay basta 65 and above lang, ma'am or sir. Okay. And then at those ages, what would be the problems? Usually, it's a bit shocking siguro no for our listeners or viewers. Marital problems gihapon at that very age. Marital gyapon at that age. Mm-mm. Okay. How about HIV patients and AIDS patients? Do they call you up also? naami caller nga HIV, sir. And then, do they divulge that they are HIV positive? Mosulti jud sila na HIV sila, HIV positive sila. Mhm. When it comes to the LGBT community, what is the common cause why they want to destroy themselves or self-destruct? Mostly is kanang acceptance sir niya sa ang family is dili open sa ilahang gender preference. Okay. Okay, we only have 2 minutes, so I'll ask each of you a question, more or less, I'll leave you with a question, then I'll go to Dr. Obra. Please address the audience, each one of you. Why are you in this kind of a profession? And number 2, how precious is life for all 3 of you? To all the listeners, life is so precious good, no? So dili gid nato sayangan ang atong kinabuhi kay kitang tanan, we humans, we do have lots of imperfections, we do have lots of flaws. So dili ra gid ikaw, you are not alone. Kanang tanan gid ta natin agian, so we should stand up, we should be strong, and then kanang
dapat nagid tay trust sa Ginoo nga maglig-on gyud ta nga mapadayon nato ang mga kaning ma-overcome nato tanan mga struggles nga naabot sa atong kinabuhi. So to all the viewers and listeners, sometimes it's okay not to be okay. There are times na malugmok jud mo og problema, you can rest. The biggest struggle siguro is never give up. Bisag unsa pa siguro ka dako or ka grabe inyong problem, there will always be a solution, but please hold on lang sa we are here. We can listen to you anytime. Siguro sa katong na nagtanaw or nagpaminaw na idasit ka sa situation nga feeling nila kanang alone sila, walay nakasabot nila, naay tawag paglaom hotline na pwede ra jud nila tawagan 24/7. Ang mga responders is andam ra jud maminaw sa ilaha without kanang judgment and mosabot sa ilaha, and then i-rest assured lang jud na kana ang calls is confidential gud siya. So, namang ko iban kanang mabalaka, gali na kanang makuyawan sila matawag kay what if kanang dili siya confidential. So, ang tibuok call is confidential siya. Okay. We'd like to thank, of course, Joey, Mia, and Tina. You're doing a great job. You will remain unsung, so to speak. But I'm sure if there is a God, and surely there is a God, you're doing a great task in His behalf. So thank you very much for those you have helped. And Dr. Obra, unsay mga numbers nato nga pwede nilang tawagan? Yes, natay mga numbers atong tawag paglaom sa Sun ug Smart. Anyway, i-project man ni nato. 0939 Aha. 937 5433. And another number is 0939 936 5433. Nya sa Globe TM natay 0927 654 1629. So hinaut ko nga dili mo magpanuko sa pagdial na this is 24/7, meaning any time of the day mutawag mo na ay mga responders. Ang akong parting words is life is too short, do not make it shorter. And one of the commandments of God is thou shalt not kill. Suicide is an introverted murder. Do not complain. After all, you are still above others. Well, with that, we'd like to thank, of course, Dr. Rene Obra for nahinayon na gyud ang atong kasabutan nga kuan mahatagan o kuan ang una ito gamay nga pagdungog ang mga tawo nga nagtago sa likod sa kuan no, sa kangitngitan. Pero sila mo'y suga og paglaom sa mga taong kinahanglan og suga og paglaom. Yes. Napo ko'y pahabol, Eric. Gisign na ni President Duterte ang atong mental health law. So there is no health without mental health. It doesn't mean that if you go to Dr. Obra, who is a psychiatrist, you are already insane or psychotic or nabuang. No. Mental health is part of the person's being healthy. No, so no one can claim that you are healthy if you are not mentally sound. So, hinaut ko nga nakahatag mig pagtulunan or informasyon sa tanan, and we have people who are very much willing to help any time of the day, 24/7, the tawag paglaom. Okay, thank you very much. Personally, I'd like to thank all of you for giving us a chance to be able to interview and talk to you. Hinaut-tunta ka na itong programa makatabang sad sa ubang pang mga taong kinahanglan o kanabang mahilakan o nabay dunggan nga maminaw sa ilang mga aligot-got sa kinabuhi. So, wala na po tayong panahon. Ako po si Erik Espina, palaging nagsasabi, magmasid, makialam, higit sa lahat ay manindigan. Dahil wala pong magmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino. Daghang salamat, maayong gabi kaninyong.